Tanda pa oh. Ano ka? Makabalik na, di pagbungaan na. Pag saringitan na. Tagamin na po, no, baliktad. Matay. Sa balti naman na, bagbagada nga makalason. Saan mo? Dati na the number na mo tao eh. Bagada nga, kwan magati ka ho, ita, kwan. May met basit apo ti presyo na. Hantay nga na expenses ti gastos. 29, 30 ni. Di pagay, apo. Naggastos ti pagay. 34. Tapos laglaganda. Kakaasteon nga manalo na yun. Apo. No dati karon ang number ata oy. No dati signal. Oda signal. Ati na yun, baliktad. Ginatang dead online. Yan. Ganas kayo. Yan. Tanal pasan. Ati may nga irera. Manan. Naggabyon man ti taon ti kon. Shout out idol. About. Yan. Baliktad mo na yun. Baliktad mo karon. Mangmangagda mo diyan, mangmangag. Una. Baliktad mo karon. Yan Natang day online na po. 14:50 nadala ta. Yan. Baliktad mo na yun. Baliktad mo na yun. Yan. Ano rumor nga dagos sa ringin na. Last. Yan. Nalpasan. Ayos. Ha? Hindi mo na pinuto. Tinga. Santaw. Shout out, idol. Sige.